Hi guys! Once again, welcome to my vlog. I am here at Sitio Kabugan, Barangay Sabahan, din sa place ni Mama Rolin Obina. And lami kaya akong background guys. Can you like feel it? Parang lami sa kabog daw. Gafag siya. Ganyan na nakaayo. And wala lang. Happy kay ko nga na ako diri ron. Okay, before magklase at least maka-reset here, maka-recharge. And grabe, beautiful jud kay ang lugar. I mean, thank you, Lord, for giving us this kind of place. You see, we have this one in Pai City, and they're blessed to be experiencing such wonderful moment because sa city Manggod we don't get to experience this one. But right now, nakaayo, kanong see, Nami ka kong background, oh my god. And I'm wearing, of course, kailangan mag-boots guys. Medyo muddy and medyo rainy earlier. So, munang nami kaya ang panahon. So, fit ba akong outfit? Char char. Thank you so much to my friend for this gift. And ayan, so join me again sa akong vlog here sa Mama Rolin nga lugar. So, siguro kang lakaw. Lakad kami. Sige na Korea good. Korea! Di kay Korea! Hi, Mimay! Sa Korea ko no. Uy, madahan. Bali? Mali! Mali! Hi, Mali! As Mali rin. Of course, Mama Rolin ang mong tour guide. Nasa Mama? Hi! Oh, diba? You're a foreigner. Para kong kuan, old charot. Yan. So, sa tanan niyo makita diri og dili makita. Charot. Sa tanan niyo makita diri iyahan ita. Ano to ka? Yan naka-reach, diba? Oh. Wala that. Oh guys. Medyo kaayo. Of course. Wala. Nagay ko nimo, G. So, ma? Picture nagay ko nimo para social. Sure. Oh, imagine isugod ako sa AG pag Okay, ready. Picture. full length, Jude. Wow. Guys, sorry, British ko. British. Wala ko, puhag. Lambek ako British. Mura mo kagmatin og bunyag. Hello, palitan ng human. We're still starting. Marami pa tayong makikita today. Ayan na. So, kinahanglan today guys nga mag-boots ka din kay basta kayang ground nya. Of course, humok ang yuta. So, kailangan nga mag-boots with the fur. Hala! Naanata. Wait lang. Okay, sige, hini. Gapla na to ako magtiniil niya. Mabasin yan masamad ko. So, oh my God. Wait lang. You guys need to see this one. Oh my goodness. Oh shoot. Huh? Yeah. Ang kayo. No. Ganda guys. Wow. No. Guys, welcome to Barangay Sitio Kabugan. Barangay Sabahan. Ay, ang lugar ah. Goodness. Oh. Ayan.
really a beautiful place. Wala akong giyong ganyan sa akong intro. Diba? Nana ko ganyan sa akong intro. Welcome to Mama Roland's farmhouse. Beautiful farmhouse. Tami kaayo din guys. Oh my God. Kabugnaw, kaayo. You know, I don't know if manog ba ko ninyo, but oh my God, this is heavenly. This moment is priceless, I would say. Yun, nami kaayo. Magbalik-balik ko diri, mama. True. Masarap. I can spend the whole weekend here and just relax. Perhaps listen to good music, read some books. Diba? And think. Reset, recharge. Oh, ganda! Okay, let's all be allow me to be generous. Yung tanan. Kita na ko ng background. Yan! Say hi, say hi! Exactly! We're on the top of the world! Hurry up, pilotas! Let's go! Yeah! Wala ni kayo din yun! Huwag daw kayo! OMG! Wala ni kayo bitaw, G-Char. So, ito siya guys. We have checked the farmhouse ni Mama Roland. Cute kaayo. Very cozy. Timing kaayo nga grabe ang fog here. Or siguro sige ka fog din here. Very kaayo. I don't know but timing jud kaayo ang no maybe ang mga tao cannot appreciate the beauty of bukid or the bundok, pero promise, it has its natural way of recharging, resetting our minds, no? And kanang makahunaw na kagtarong, okay? Layo kayo sa mga online nga mga tawag disturbances and wala pagay signal. So, wala lang. You with your phone, music lang with your friends. So, a perfect place to really reset. So if you guys have time, bisita yung mga bukid, go to the mountains and feel the kanaganing natural therapy that it gives. So, but also be mindful po sa itong mga hugaw kay kanang ubang mga atong bukid kay so na kanang muli pagkailang sila mga basura. Yeah. So kami wala kami gidalang basura dito kanina na naman. But yes, beautiful. Look at that. Shh. That's bukid anyway. So thank you so much for joining me again. God bless.